Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first, I would like to introduce group 3 members and their respective positions. Okay, introduce. My name is Nurfadla Asbi as an English moderator, Fitriani as an Indonesian moderator, Raka Widi Pratama as speaker 1 in English, Sartika as speaker 2 in English, Nurnaningsi as the speaker translator 1, and Nurul Handayani as the speaker translator 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 beserta dengan jabatannya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fitriani selaku moderator bahasa Indonesia. Nur Fadila selaku moderator bahasa Inggris, Raka Widi Pratama selaku pemateri 1 bahasa Inggris, Nur Naningsi selaku penerjemah pemateri 1, Sartika selaku pemateri 2 bahasa Inggris, dan Nurul Handayani selaku penerjemah pemateri 2. Okay, the Honorable Mrs. Siti Sapia as lecturer in Introduce Education course and all friends that are part of, be thankful let us extend to the presence of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala, for His mercy is upon us all, so that we can all meet back in this online class. Okay, in this discussion, we will be discussing the foundation and principles of education. I, as a moderator, will guide the course of this discussion. During the discussion, all participants in the discussion are asked to remain calm. Baiklah, yang terhormat Ibu Sapia selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar pendidikan serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat bertemu kembali di kelas online ini. Baik, pada diskusi kali ini kami akan membahas mengenai Foundation and Principles of Education. Saya selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Selama diskusi ini berjalan diminta untuk tenang. Terima kasih. Okay, let's go straight to the first speaker, Raka Widi Pratama. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Raka Widi Pratama. I ask the first speakers of English from Group 3 will deliver material that discuss the foundations and principles of education. Definition: foundation of education. The foundation of education is something that is conceptual with regard to general assumptions regarding educational theory and teaching. In general, what is meant by an educational foundation is a basic foothold or fulcrum in an educational purpose. Foundation of education function. Some of the basic functions of education are: as a reference or benchmark and reference for concepts and theories every educator in educational practice, as a concept or perspective and attitude in carrying out educational tasks, as a motivator in finding and exploring educational concepts, forming a mindset and work patterns in teaching and learning practice. Purpose of education foundation. There are several goals for the existence of an educational foundation, namely building a quality and strong education system. For that, we need a strong foundation or foundations. With the existence of an educational foundations, it is hoped that the goals of education can be expressed properly. The foundation of education can be used a benchmark or reference in studies regarding the quality of an educational system. Types of education foundations. Based on the source of the acquisitions, the foundation of education can be categorized into several types, namely the religious foundation of education. The religious foundation of education is taken from the religious values of religion and belief. The basis of educational is verified by taking the existing education concept and taught in religion.
so that the existing educational beyond that is the belief of the community, the physical foundation of education, namely physical values that are used the benchmarks in an educational systems. These physical values define what is believed to be the way of life in the society. Concept in Indonesia itself, the physical foundations of education must be based of the values of Pancasila as the life philosophy of the nations and state. The scientific foundations of education, namely concepts or theories taken from various disciplines related to and influence the educational process and practice. For example, psychology, sociology, and so on. Juridical foundation or legal basis for education, namely the foundation of education, which refers to a concept or theory what comes from the prevailing laws and religions. Example of education basis. Examples of educational foundations are the creations of an educational curriculum that is made as the basic guide and educational practice and teaching in schools in general, making lesson syllabus as a guide for teaching materials that will be given or received by students in the teaching and learning progress. Principles of education. Definition: the principles of education. In general, what is meant by that principles is a rule or fact principles that will serve as guidance, fulcrum, or reference in doing something. Meanwhile, education is an effort made to guide and educate students in their growth and development, to develop all their talents or potential within themselves. From the understanding of the principles and education above, it can be concluded that the principles of education is something truth that becomes the basis or foundations of thinking, both at the design and implementation stage of education. Langsung saja kepada penerjemah pertama, Saudari Nurnaningsi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurnaningsi selaku kelompok 3 akan menerjemahkan materi yang dibawakan oleh Saudara Raka Widi Pratama, di mana pembahasannya mengenai landasan pendidikan. Jadi, landasan pendidikan menurut para ahli, menurut Tatang Syarifuddin, landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Karena dalam pendidikan mesti terdapat studi pendidikan dan praktek pendidikan. Maka istilah landasan pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan secara umum. Landasan pendidikan adalah sesuatu yang konseptual berkenaan dengan asumsi umum mengenai teori pendidikan dan pengajaran. Secara umum, landasan pendidikan adalah dasar pijakan atau titik tumpu dalam proses pendidikan. Ada beberapa fungsi dari landasan pendidikan. Yang pertama, sebagai acuan atau tolak ukur bagi pendidik dalam praktik pendidikan. Yang kedua, sebagai konsep atau cara pandang dan bersikap dalam melaksanakan tugas kependidikan. Yang ketiga, sebagai motivator dalam menemukan dan menggali konsep-konsep pendidikan. Yang keempat, mendorong pemikiran kritis terhadap teori-teori pendidikan sehingga bisa memilah mana yang bisa dipraktikkan dan dikembangkan dalam proses pendidikan. Dan yang kelima atau yang terakhir, membentuk pola pikir dan pola kerja dalam praktek belajar mengajar. Dengan adanya landasan pendidikan, diharapkan tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik. Yang ketiga, landasan pendidikan bisa digunakan sebagai tolak ukur atau acuan dalam studi berkenaan dengan kualitas sebuah sistem pendidikan. Yang keempat, adanya landasan pendidikan yang ditetapkan, diharapkan pendidikan tersebut
tersebut bisa mencetak sumber daya manusia yang cerdas. Nah, yang kelima, landasan pendidikan menjadi pedoman yang konkret dalam melaksanakan praktek pendidikan. Kemudian, berdasarkan sumber perolehannya, landasan pendidikan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, landasan religius pendidikan diambil dari nilai-nilai religi, keagamaan, dan kepercayaan. Landasan pendidikan disusun dengan mengambil konsep pendidikan yang ada diajarkan dalam agama, sehingga landasan pendidikan yang ada harus selaras dengan agama kepercayaan masyarakat. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan, yakni nilai-nilai filosofis yang dijadikan standar tolak ukur dalam sistem pendidikan. Nilai-nilai filosofis ini tergantung dari apa yang dipercaya sebagai pandangan hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri, landasan filosofis pendidikan harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan negara. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan, yaitu teori yang diambil dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dan mempengaruhi proses dan praktek pendidikan tersebut, misalnya ilmu fisiologi, sosiologi, dan sebagainya. Yang keempat, landasan hukum pendidikan, yakni landasan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan pendidikan yang disusun tidak boleh bertentangan dengan hukum dan peraturan yang ada. Kemudian, contoh landasan pendidikan adalah pembuatan kurikulum pendidikan yang dibuat sebagai dasar panduan dan praktek dan pengajaran di sekolah secara umum. Yang kedua, pembuatan silabus pelajaran sebagai panduan bahan ajar yang akan diberikan dana atau diterima siswa dalam proses belajar mengajar. And the next material will be explained by Sartika. Time is yours. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sartika. You can call me Tika. I ask the second English speakers from the group 3. I will continue the material by the first speaker's English, namely Taka Widi Pratama, where we discuss about foundation and principles of education. Okay, just go ahead to discuss about the principles of education. Definition of the principles of education. In general, what it means by that principle is a rule or principle that will serve as guidelines, full terms or reference in doing something. Meanwhile, education is an effort made to guide and educate students in their growth and development to develop all their talents or potential within themselves. From the understanding of the principles and education above, it can be concluded that the principle of education is something truth that becomes the basis or foundation of thinking, both at the design and implementation stage of education. Okay, next, function of education principles. According to the understanding of the principles of education, it is clear that the function and purpose of the principles in education are clear. So, the function and objective of the principle of education are as a rule or provisions or guidelines in carrying out education, so that the objectives are as set properly and can be accounted for. Next, types of education. Number 1. Principles of Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani means an education with the authority to follow from behind and give influence, not taking from the front, letting the child find their own way. And
If the child makes a mistake, then the educator will help him. The idea was developed by Ki Hajar Dewantara during the colonial period and the struggle for independence. Number 2, lifelong learning principle, or Ingatso Santolodo principle. Lifelong education affirms that the time they experience education is lifelong and as long as required. The goal of lifelong education is not just for chance but also for self-satisfaction or those who do it. The function of lifelong education is as a force that motivates students so that they can carry out learning activities based on encouragement and direction from themselves by thinking and acting in and on their lives. Okay, number 3, principle of independence in learning, or in Matthew Mangunkarso principle. In Matthew Mangunkarso. In Matthew means in the middles. The will means the awaken or arouse. And Karso is defined as a form of will or intention. So, the meaning of the word is that an educator in the midst of this busy life must also be able to arouse or inspire the enthusiasm for learning of his students. He must be able to provide innovations as well as motivation to his students. In teaching and learning activities, independent learning is developed as early as possible by avoiding interference from the teacher. But the teacher is always ready to help out when needed. Then, application of educational principles. Number 1, students have the freedom to choose their education and skills. They are interested in all tips, pathways, and levels of education provided by the government according to their role and profession in society. Students are responsible for their own education. And number 2, efforts to renew curriculum and develop curriculum and education content in order to be able to meet the challenge of developing a quality Indonesian human being through education. Oke, selanjutnya kepada penerjemah kedua, Saudari Nurul Handayani, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Handayani dari grup 3. Baik, di sini saya akan membawakan materi kedua, yaitu tentang asas-asas pendidikan. Secara umum, yang dimaksud dengan asas itu adalah suatu aturan-aturan atau prinsip yang akan menjadi pedoman-pedoman atau tumpuan atau acuan dalam melakukan sesuatu. Sedangkan pendidikan itu adalah suatu upaya-upaya yang dilakukan untuk membimbing dan mendidik peserta didik dalam pertumbuhan dan perkembangannya untuk mengembangkan segala bakat atau potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Fungsi asas-asas pendidikan. Menurut pengertian mengenai asas-asas pendidikan ini, sudah jelas terlihat fungsi dan tujuan dari asas-asas dalam pendidikan tersebut. Jadi, fungsi dan tujuan asas-asas pendidikan itu adalah sebagai aturan-aturan atau ketentuan atau pegangan dalam melaksanakan pendidikan agar tujuannya tercapai dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis asas pendidikan. Asas Tuturi Handayani. Tuturi Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang,
dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Gagasan tersebut dikembangkan oleh Kiai Hajar Dewantara pada masa penjajahan dan masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Asas ing ngarso sung tolodo atau asas belajar sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat menegaskan bahwa saat untuk mengalami pendidikan adalah seumur hidup dan sepanjang hayat. Tujuan pendidikan sepanjang hayat adalah tidak sekedar untuk adanya perubahan, melainkan pula untuk tercapainya kepuasan diri atau pihak yang melakukannya. Fungsi sepanjang hayat adalah sebagai kekuatan untuk memotivasi bagi peserta didik agar ia dapat melakukan kegiatan belajar berdasarkan dorongan dan arahan dari dirinya sendiri dengan secara berpikir dan berbuat di dalam dan terhadap kehidupannya. Asas ing Madio Magun Karso atau asas kemandirian dalam belajar. Ing Madio Mangukarso, ing Madio artinya di tengah-tengah. Membangun berarti membangkitkan atau menggugah, dan karso diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Jadi, makna dari kata itu adalah seorang pendidik di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat belajar anak didiknya. Penerapan asas-asas pendidikan. Peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. Peserta didik bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri. Usaha pembaharuan kurikulum dan pengembangan kurikulum dan isi pendidikan agar mampu memenuhi tantangan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas melalui pendidikan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that's the exposure from both investigators. Then, we open a question and answer session. Under the stipulation, the each group is required to ask just one question. To those with questions, please state your name and group. Thank you. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kedua pemateri. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab dengan ketentuan setiap kelompok wajib untuk memberikan satu pertanyaan saja. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan sebutkan nama dan kelompoknya.